Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin minal basyiril mubashshiril mu'minina bimaqallahu nadir wa basyiril mu'minina wa nadhalil yu'adhirul mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin minal basyiril mubashshiril bimaqallahu nadir. Fadhkuruni adhkurkum wadhkurullaha dhikran katsiran wasabbihuhu tawasila walladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. وكان بالمؤمنين رحمة تحيتهم يوم يلقون السلام وانتهى مجر بالإيمان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المسيح الأمين بفضل الله عليه أدي الله وعمل الأمر منكم من ذكر أو أنثى ومن عمل الشهادة فلا يجزين مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بخير حساب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الأوابين بفضل الله العظيم فإنه كان للأوابين غفورا لهم من يشاءون إلى ربهم ذلك جزاء المحسنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الأوابين بفضل الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو الذي يقبل توبة عباده ويغفر لسيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير مبشر المخلصين بفضل الله العظيم ومن كان يرجو لقاء ربه ويعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المرسلين بفضل الله العظيم وأقم الصلاتين صلاة عن الفجر والمنكر أجل سيدنا محمد المغفور عن المنكر واغفر اللهم صل عليه اللهم صل وسلم على محمد البشير الخاشين بفضل الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإذا لك برضا إلى الخاشين إلا على الخاسرين الذين يدعون أنهم ملك ربهم وأنهم لا يراجعون الذين يذكرون الله قياما ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بديلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر بالصابرين بفضل الله العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير مبشر الخائفين بفضل الله الذي ولمن وفى مقام ربه جنة وأما من وفى مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى وإن الجنة هي المأوى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشير المبشر المتقين بفضل الله العظيم ورحمن وسعت كل شيء فسعته للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأيامنا يؤمنون والذين يتبعون رسول النبي الأمي وأولئك لهم جزاء بما عملوا وفي الغرفات آمنون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المخبتين بفضل الله العظيم وبشر المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما صبر والمقيم الصلاة ومما رزقهم ينفقون والذين يؤتون ما آتاهم قلوبهم وجلت أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخير وهم لها سابقون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الصابرين بفضل الله العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وإليك هم المهتدون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الكاتبين بفضل الله العظيم والكاتبين الخير والافئدة للناس والله يحب المحسنين فقد توسلها فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المحسنين بفضل الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين من جاء بالإحسان فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشير المبشر المتصدقين بفضل الله العظيم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشير المبشر المنفقين بفضل الله العظيم وبما رزقناهم ينفقون ومن خاض من شيء وهو يعرفه وهو خير الرازقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الساكرين بفضل الله العظيم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر بسائقنا بفضل الله الذي وإذا سألك عبادي أني وإني قريب أجيب دعوة إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشر المبشر الصالحين بفضل الله الذي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشر المبشر المرسلين بفضله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يؤتيكم كفلين برحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير مبشر المبشرين بما الله الذي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشر المبشر الفائزين بفضل الله الذي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر الساهرين بفضل الله الذي المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية صالحة خير عند ربك ثوابا وخير آملا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشر المبشر الأميين بفضل الله الذي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأما أهل الكتاب لا كان خيرا لهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشر المبشر المصطفين بفضل الله الذي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم شابك بخير بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المذنبين بما قال الله الذي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المستغفرين بفضل الله الذي ومن يعمل سوءا وان يظلم نفسه ثم يستغفر الله يهديه ويغفر رحيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير مبشر المقربين بفضل الله الذي إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مهتدون لا يسمعون حسيسهم فيما استحل أنفسهم حسيسهم فيما استحل أنفسهم خالدون لا يزولهم البشر الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير مبشر المسلمين بفضل الله الذي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأن ليس للإنسان إلا ما شاء وأن شاء سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى. اللهم صل عليه صلاة تسرع بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الصدور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين وفيها سبحانك اللهم والتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وولده وذريته وإلى أرواح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وخصوصا ثم إلى الإمام علي الإمام الإمام حسن الإمام حسين الإمام علي بن أبي طالب الإمام هشام الإمام هشام المحجر الإمام شيرين الفقيه المقدم الإمام علي بن علوي الإمام أبو القاسم الإمام محمد أسد الله الإمام محمد الباقي الإمام أحمد وإلى أرواح الإمام جعفر الصديق
وإلى أرواح الشهيدة خديجة ورسول أمينة شهيدة أم ياسين زينب شهيدة أم كلثوم وإلى أرواح شهيدة فاطمة رضي الله عنها وإلى أرواح شهيدة عائشة رضي الله عنها وإلى أرواح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الصحابة التابعين وعلماء الراشدين وإلى أرواح أصحابه الصالحين وإلى أرواح رسوله الصالحين وإلى أرواح علي محمد بن شيخ محمد الأبشي الحبيب محمد علي بن علي بن علي الأبشي الحبيب علي بن علي الأبشي بن حسين بن علي بن علي بن علي الأبشي ورسوله وفضله وإلى أرواح محمد بن محمد الأبطاس شيخ علي بن عبد الله شيخ علي بن عبد الله براس وإلى أرواح أبي محمد بن طاهر حداد الحسين بن محمد بن طاهر حداد وإلى أرواح أبي بكر الرضي بن بكر حبيب الله بن عبد القادر بن بكر وإلى أرواح شيخ محمد علي الملك الحسني شيخ الباس الحسن وسوري وفضله وإلى أرواح أبي محمد بن العطاس حبيب الله بن محمد بن الشجر حبيب الله بن شيخ بن التريك وإلى أرواح أبي عبد الرحمن المختار وإلى وإلى أرواح Inti umar ala sirah surah وإلى أرواح أبي طالب الأطاس محمد الأطاس بن علي الأطاس وإلى أرواح أبي محمد بن حداد بن هلال بن جعفر بن أحمد علي بن حداد وإلى أرواح أبي طالب بن علي بن مسعود الأبشي بن علي بن عمر بن علي بن علي بن العبسي حسين الأطاس أبي طويل بن حسن بن طه بن حسن وإلى أرواح حسين الحبشي وإلى أرواح حفصة الشيخ ياسين الشاري يحيى هذا الذي تسلم بجبل المسلم النحوي إلى الذين توجه الرسول المكياني وإلى أرواح حاجي عبد الملك وإلى أرواح حاجي مكي وإلى أرواح الشيخ نواوي البدري وإلى أرواح الشيخ أحمد بن سعد محمد البشيري الشيخ عبد الرحمن الإبائي وإلى أرواح حبيب الله بن عبد الله وإلى أرواح حبيب الله من الحدث رسوله وفروعه وإلى أرواح محمد بن سلام بن محمد بن عبد الله والحدث رسوله وفروعه وإلى أرواح وإلى أرواح أرواح سماء وإلى أرواح مهدي مقبول وإلى أرواح محمد وحيد وإلى أرواح رسوله وفروعه وإلى أرواح جميع الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويغفر لهم ويرحمهم ويجازي بالجنة وحسنتم الآن الذي من ذلك من الذين يمسكون وإجاب إلى أرواح الأنبياء من الأسباب وليأتي به محدث والآن ويرحم الرحمن محمد وحسن بن عثمان وإلى أرواح الرحمن المؤمنين وحسن بن يعطى ومن رحمن له رسول الله وعلى أرواح وأرسلتم إلى هارون ويغفر لهم ويرحم ويجازي بالجنة علينا من ملكته وصحبه وهو لمؤمنهم ونفعهم في الدنيا والآخرة بالشر الفاتحة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو العليم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
سلام المؤمن محمد عزيز جبار متكبر سبحان الله ما يشركون والله مالك البارك والشافر له اسماء الحسنى يشابه له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. Ulangi lagi baca lau anzalna hadal Quran, kepala jenengan dicekel. Jenengan ketika umur 4 bulan kandungan begini itu aku bayi 4 bulan batok kepalanya itu kan lembut ya, itu masuknya roh. Maka di antara kita para habaib ketika membaca lau anzalna hadal Quran, kepala kita tas di ubun dipegang. Ini jenengan besok sakaratul maut itu ditariknya ke timur duduk di cakep kali tempat lebihnya roh pertama kali jenengan di lahiran siapa yang mengajarkan ulama-ulama salafus saleh. Saya ulangi dari awal bahasanya, dipegang kepalanya, karena itu nanti jenengan sakaratul maut rohe jenengan betul mereka dikubur-kubur. Jenengan tebeti lahiran akan dipotongin bokene umur 4 bulan, rohe jenengan betul mereka dimanjingin kelewat kubur-kubur. Makanya yang dibaca lau anzalna hadzal Quran ala jabal itu dipegang sampai selesai. Jenengan kalau merasa manfaatnya besok nih jenengan sakaratul maut ya. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aitahu khashi'an musaddian min khashyatillah وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وفي الأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم
تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزلنا لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزلنا لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزلنا لطيف لم تزل بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا
عليه وسلم. أستغفر الله 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 تائبنا إلى الله تائبنا إلى الله تائبنا إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. تائبنا إلى الله تائبنا إلى الله تائبنا إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاتحة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته صلى الله عليه درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأخبارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويدفننا من لدن وينشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سيدنا المحجر إلى الله محمد بن هشام وإلى سيدنا الأستاذ الأفضل الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى ورسوله وفروضهم ودورهم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويري درجاتهم في الجنة ويدفعون بأسرارهم وأموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الروح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب رتب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى رشد علي بن عبد الله الخراس ثم إلى روح حبيب عبد الرحمن بن عبد العطاس ثم إلى روح حبيب الشريف بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح آخر عبد الله والصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح علي بن حسن العطاس ثم إلى روح حبيب أحمد بن حسن العطاس ورسوله وقوله ويجمعهم في علم أجمعين أن الله يغفر له ويرحمهم ويولي درجاتهم الجنة وينفعون بأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والأرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويبت درجاتهم بالجنة ويجعلنا من أسرارهم وأموالهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه القلوب والتنفس صالح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة لا يجعل كل شر جانبا كل خير لنا ولوالدنا وولدنا وأحبابنا ومشايخنا والأنبياء وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفو والغنى والموت على النساء والإيمان بلا فتنة ولا امتحان بالحق شيئنا ولا الإرشاد وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يكفي نعمه ويقضي مشيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وجه وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أجيالنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريض وجبار آلٍ وذي عين وذي فهي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا بموجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا المتبعة له طاهرا وبدنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الذي يقول بالهدى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الذي يقول بالهدى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الذي يقول بالهدى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يقول بالهدى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يقدر بالجاه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يقدر بالجاه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يقدر بالجاه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يقدر بالجاه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يقدر بالجاه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يقدر بالجاه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى
وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب yang membaca daripada sholawat itu 10 kali di malam Jumat sama saja diberikan pahala seperti jenengan nawas surat Yasin dengan ikhlas. Ya, sering saya ingatkan karena siapa ini dari Imam Zaini, Imam Muhammad Zaini, ya, dan Imam Suyuti, Imam Dahlan, Zaini Dahlan, dan Imam Suyuti mengatakan barang siapa yang membaca sholawat tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibul mahbub al-aliyyil qadir al-adimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 10 kali di malam Jumat, maka pahalanya sama seperti jenengan baca surat Yasin sebanyak 500 kali. Kalau orang baca surat Yasin malam Jumat 500, ya mana jemalas baca ya. Betulan orang ingin rugi, urusan akhirat baca ingin rugi. Ya. Sewengi orang mungkin bisa baca surat Yasin 600. Betulan orang ingin rugi, dunia orang ingin rugi, urusan akhirat kaya sebelum rugi. Ono pahala video cukup larane wong pistan. Ya, dengan dua anak datangannya goblok suka. Dini modal 1 juta yang kayak terus keruk. Orang pintar ya, untuk pintar lah hitung-hitungannya. Ini foto ini kayak wong akhirat hitung-hitungannya. Lama ngomong, Suyuti ngomong, lanya orang apa bisa baca Quran, dibaca baik. Ningorapan niat kronopna seperti wong sing lagi baca atau hak. Gampang ya? Orang bisa baca Quran, orang bisa baca. Kronopna diniati kayak wong sing baca. Jadi jago ngai sampean wis boleh pahala baca Yasin deh mangatus. Ya. Makanya kalau nggak bisa lihat nawena salam rasuleh Muhammad Sayyidina Fatihah saya niatnya salam rasuleh dan khusus saya meniatkan seperti niatnya Sayyidina Al-Muqaddam. Jadi kalau jenengan nggak tahu niatnya, nggak bisa bacanya, yang tadi ngapal orang bisa baca, ya bacaan orang bisa nggak baca, dirongokna, karo hati ini niatnya tidak baik karo wong sing baca. Oh jenengan oleh pahala, seperti pahalanya orang yang membaca surat Yasin sebanyak 500 kali. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Suyuti dan Al-Imam Zaini Dahlan. Di urusan akhirat jangan ada alasan saya nggak bisa, ya, karena Allah itu melihat hati dan melihat amal. Gusti Allah gue dalam hati jenengan. Maka sangat penting yang dinamakan niat itu sangat penting. Allah melihat daripada hati seorang hamba dan amalnya. Maka mengapa-apa niatnya. Insyaallah butuh banget niat sing apik-apik ya akeh. Itu senang. Bismillahirrahmanirrahim.
Nawaitu wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Suma sujud Suma sujud marratain wal julusu baina as-sajdatain. Suma sujud marratain wal julusu baina as-sajdatain. Setelah jenengan iktidal dan wajib bertumakninah dalam melakukannya, lalu sujud sebanyak 2 kali dan duduk di antara 2 sujud. Ketika takbir selesai, ruku, bangun, sujud, sujud 1 kali. Di antara 2 sujud, sujud lagi, itu namanya di antara 2 sujud dengan sujud sebanyak 2 kali. Kalau ketinggalan sujudnya hanya 1 kali dalam sholat, ada yang ketinggalan rukunya, maka disunahkan untuk sujud syahid.
wa yatma'inu wujuban fi kulli, serta diwajibkan tumak nina. Wa yatma'inu wujuban fi kulli wa yaf'alu baqiya raka'ati kadzalika, diwajibkan tumak nina saat melakukan semua itu. Wa yatma'inu wujuban fi kulli, jadi ketika melakukan setiap rakaat, setiap rukun dalam sholat, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud dua kali, berdiri setelah ruku, ya itu harus tumakninah. Dan melakukan hal itu dalam rakaat-rakaat yang lainnya seperti itu terus. Afdolnya jangan langsung habis sujud nggak tumakninah sujud, duduk di antara dua sujud, ya harus tumakninah sujud. Makanya setiap gerakan kita itu ada doanya. Watasabul awalu wa qulu sunnah. Kemudian setelah sujud dua kali, lantas duduk atau tasyahud. Al-awalu wa qu'uduhu sunnah. Pertama, ya, tasyahud pertama dan hukumnya adalah sunnah. Jadi dulu pernah saya jelaskan tasyahud awal duduknya itu adalah sunnah. Ya, kemudian Risalatul Jami'ah kita Risalatul Jami'ah dijelaskan tasyahud pertama dan duduknya, wa qu'uduhu sunnah, duduknya itu sunnah. Si wajib tasyahud akhir dengan tahiyat akhir itu wajib. Ning awal sunnah. Nah, ini anak gempa lagi sholat, tinggal sudah sholat anak gempa tahiyat pertama, anak gempa dan khusyuk. Kalau bisa dong. Ini udah belayu lagi tahiyat wajib sih, anggapnya wajib. Jadi orang lima Natal dan belayu sholat maning seperti itu. Daripada sholat kepikirannya keempat, wali sudah masuk dalam khusyuk, nggak dengar, nggak tahu ada gempa, sakit khusyuknya ya. Tasyahud pertama dan duduknya hukumnya sunnah. Wa tasahudul akhiru wal julusu fihi fardun. Sedangkan tasyahud akhir dan duduk saat melakukannya hukumnya adalah wajib, bagiannya dari rukun. Ya. Jadi kalau jenengan tasyahud akhir itu hukumnya wajib itu. Tapi kalau yang tasyahud awal hukumnya sunnah. Terus baiknya gimana ya? Terus dilakukan karena sunnah itu tetap bagian daripada apa yang telah diajarkan bagi dan haji. Jenengan tetap melakukan. Contohnya ada dalam keadaan darurat ya, lagi sholat tiba-tiba banjir, harta bendanya jenengan mau hanyut, jenengan lagi sholat, ini lagi tasyahud awal, sebentar lagi nanti tasyahud akhir, tasyahud awal, karena sunnah hukumnya bisa dibatalkan, batallah yang selamatnya harta bendanya, anaknya dan selamat. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita belajar ilmu,
hadir di majelis seperti ini mengantuk itu wajar. Tapi kalau sampai menguap, berarti setan ini. Ya, apalagi menguap sampai ini, itu setan itu. Serius, orang ngaji, orang baca Al-Quran, orang dengerin ilmu, orang sholat menguap, tadi itu lagi digoda setan itu lagi ada setannya itu. Makanya kita berdoa berlindung dari gangguan setan. Makanya kan ada ditutup mulutnya ditutup. Kalau bisa ditahan, anggupin jenengan, menguapnya jenengan ditahan jangan sampai keluar. Tahan, dilah bisa. Kalau ditelan nggak bisa itu, menguapnya ditelan nggak bisa, maka ditutup dengan punggung daripada tangan kita, punggung daripada tangan, bukan telapak tangan untuknya, pakainya gini punggung. Itu sunnahnya seperti itu. Itu seandainya nggak bisa ditelan, anggupin dewek apa anggup atau uapnya kita, menguapnya kita nggak bisa ditelan, bisa ditutup nanti punggung tangan. Jadi gampang. Di antara teman kita, saya, kamu, saya kan juga ngaji nih ya. Ya saya punya ngantuk, manusia masa nggak punya ngantuk. Kalau saya lagi ngasih ilmu terus tiba-tiba saya gini, berarti saya cukup ada setannya, bukan jenengan saja, saya juga ada setannya. Makanya saya nih, saya sedianya kopi nih. Kerasaan orang tak jajeli kopi, sini langsung tuh. Makanya mendelay ibarat minggu maning menangguh 15 menit yang akan datang. Ya orang pintar seperti itu kan. Sudah tahu lagi digoda setan, ikutin setannya. Ya saya gak lepas dari gangguan setan, nafsu. Tapi kalau orang yang tahu ilmunya akan melawan, tidak menuruti hawa nafsu. Ngantuk semua, masa nggak ngantuk, punya mata ya, masih punya ngantuk. Apa kamu ikan? Kenapa nggak lihat ikan itu? Iya, di pendelegi kenal lah. Yang apa pendelik-pendelikan ini harus iwak, kejual wong. Iwak itu kalau tahu merem, matanya kalau panas. Ya, makanya masih mendelikan lagi jadi iwak. Kalau mendelik, kemudian ketemu mendelik di iwak. Ya di iwak larang kakak lima jotong. Jotong ya, mana yang buat regane. Kita ada mengenai mata nih yang jotong. Ya. Jadi kalau lagi ngaji, sholat, baca Quran, menguap, setan benar. Dalam Islam jelaskan ada setannya. Dan itu diantara tidak beradabnya seorang manusia ketika membaca Al-Quran, sholat, dan mendengarkan ilmu di majelis ilmu, dia menguap ini. Baik moni ataupun ora ya, menguap. Wis ora beradab, ora sopan santun, dan tidak ganggu saya. Ini masalah masuk kita sering bisa nih ngerti ada bolak-balik gitu terus. Ada amanah lah yang mau apapun sepele di amanah. Kali-kali gak setan cekel, itu gak setan seneng. Setan seneng apa? Ya, yang kan gak setan cekel. Kita jadi gak cekel. Wow. Kali-kali gak cekel setan. Musuh yang nyata itu setan, bukan manusia kan. Musuh kita siapa sih coba? Ya, musuh yang paling nyata siapa? Setan. Lah wong kita
anggap musuhnya manusia. Kayak musuhnya musuh aku kau itu setan, cuma manusia bro. Salah dengan pikiran punya musuh manusia. Teman antara teman bermusuhan, musuh mati gawe dengan satu. Nyindir-nyindiran ngomong karo wong jangan segala pon. Setan musuh cewek ya. Yang jelas musuh yang nyata itu setan. Ngapain aku bermusuhan satu sama lain? Kita tahu musuh itu yang nyata itu ya setan. Kali-kali jangan bikin setan senang. Buat setan itu marah sama kita, benci sama kita, kapok sama kita, goda kita, aduh gagal maning. Ini dari kalau nanti goda setan ini balik laporan berhasil komandan, mau kayak gampang gue, diutuk-utui, diceceli gitu, langsung orang jujur, borong bener, dilus-lus sudah sini dulu, dari subuh. Ya. Sekali bisa di majelis, orang ilmu ngantuk guru, atau dilus-lus sudah sudah komandan. Lagi dilus-lus tidur. Kemudian dilus-lus ngantuk, sampai lagi. Paling untuk si gue ngomong, Tommy. Akhir setan yang asam dan setan berhasil laporan kalau komandannya kan sudah laporan berhasil lagi gagal maning. Dan ini bukan cerita, memang seperti itu. Kirain saya bercanda ya, memang seperti itu. Kenyataannya seperti itu memang. Musuh yang nyata bagi kita ya setan, gak ada lagi siapa. Setan, anak keturunan iblis. Kalau kita menguap lagi sholat, anggap lagi baca Quran, anggap lagi ngaji, kunjungi anggap, berarti lagi orang beradab, orang sopan santun, dan lagi tidak, lagi digoda setan. Maka minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. والتسهل الآخر والجلوس فيه فرض. Tasahud akhir dan duduk saat melakukannya hukumnya fardu atau wajib, bagian daripada rukun. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da tasahudi wa qabla salami fardun. Begitu juga salawat kepada Nabi setelah assalamu alaikum. Wa aqallu tasahudil wajib at-tahiyatullah. Bacaan tasyahud paling sedikitnya al-wajib yang diwajibkan adalah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Selesai bermunajat kepada Allah, selesai membaca Yasin tahlil di mushola atau masjid yang dibicarakan urusan dunia, maka tidak diperbolehkan. Ingat itu, tidak dibolehkan. Oh, kita jual beli, berbicara tentang dunia, apalagi sampai jual beli dalam rumah Allah itu tidak dibolehkan. Kalau di dalam masjid, di dalam mushola, terlebih kita sholat, yang kita berbicara sesuatu tentang akhirat, berbicara sesuatu tentang agama, berbicara sesuatu yang dimana ada manfaat, bukan manfaat untuk duniamu, namun manfaat untuk agama Allah, manfaat untuk akhiratmu. Jangan di dalam mushola, jangan sudah sholat baik, ikhlas karena Allah, habis itu duduk menunggu datangnya waktu sholat, berbicaranya panjang lebar, bicara tentang usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Sedangkan jenengan itu lagi ada dalam rumah Allah, maka sungguh tidak berada. Makanya Nabi melarang jangan engkau berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam rumah Allah.
Berbicara sesuatu yang mengingatkan dirimu, anakku sedang berada dalam rumah Allah, Baitullah. Maka berbicara sesuatu yang baru memberikan manfaat untukmu, untuk agamamu, untuk akhiratmu. Urusan apa bahas kerja, seneng wong, anak dan lain sebagainya. Engkau nih metu masjid, metu mau sholat. Bosan-bosan mana ngobrol apa baik. Di masjid musola jangan pernah membahas sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Apalagi itu sampai jualan. Ingat itu ya, karena sekarang banyak di akhir zaman masjid digunakan untuk musola, digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan baik semua. Namun setelah itu pemanfaatan Baitullah, musola masjid tidak pada tempatnya. Itulah yang tidak pada tempatnya, itulah yang tidak pas. Makanya harus ada yang mengingatkan itu. Bisa kita di masjid, masjid itu suci loh. Masjid itu suci, diagungkan, dimuliakan. Pengerokok saja ya tidak sopan kan. Karena masjid buat merokok, musola buat merokok, habis yasinan, tahlilan, maulidan pada merokok dalam musola, yang dimana sudah Allah katakan ini rumahku, Baitullah, rumahnya Allah. Merokok itu balbul, bukosi, ngurumpi, la haula wala quwwata illa billah. Coba ya, kan orang pas. Aku apa ngurumpi ya, apa terasani wong, apa cerita dagangan, apa cerita sawah, apa cerita anak, cerita bojo, apa nganggur, apa curhat, betul apa cerita jalan jero masjid ya. Orang pas itu tempat beribadah ya, ono ana nama masjid kaharan, nama masjid musola kaharan, umat dasarnya. Ono ya anak-anak kaya judulnya mungkin tok sih ya. Orang berilmu ya harus didasari dengan akhlak, adab sing sae, sing apik. Coba lagi dengan pintar, cerdas, nilainya 10 terus, ngajinya pintar, cilik bisa khatam Quran terus. Tapi orang sopan kalau tua, orang sopan kalau bapak ibu, jengkel orang sopan. Kalau pintar orang kampung, pintarnya orang ojo kalau tua, kalau ibu, kalau bapak lah sopan-sopan ya. Itu bener bisa beli kudu sopan satu. Tembe makhluk manusia. Cewek kudu sopan santun, jaga ada. Apa maning kok karo sing ciptakna manusia? Apa maning karo sing ciptakna manusia atau manusia, yaitu Allah. Masa kita nggak beradab, bersopan santun, nanti jadinya habis maulidan, tahlilan, di musola, di masjid, kumpul-kumpul dalam keadaan baik, pulang gue mukanya Allah, terima gue nyadar mulu kan. Makanya jangan tertipu, ya jangan pernah tertipu. Kadang kebaikan yang kita lakukan itu, kebaikan yang kita lakukan ternyata bisa mendatangkan kemaksiatan untuk kita. Karena apa? Kurangnya ada, kurangnya akhlak. Judulnya tak api. Tapi karena kurangnya adab sama akhlak, bukannya dapat apa-apa, dapatnya kemarahan, kemurkaannya Allah. Priye wong sing murka Allah. Dimurkai manusia saja kita tidak takut, dimarahin manusia takut, masa marahin Allah nggak takut. Bagaimana nanti kalau kita mati, Allah marah sama kita? Aduh, Allah bilang jangan gitu. Gak bisa seperti itu. Semua ada tempatnya.
Kita punya anak pintar saja, kalau nggak punya adat sama orang tua, sopan santun diri juga cengkel ya. Umay Allah, bu perkara-perkara sing orang ada. Wis kowe bana sing pengen kowe kudune kowe sing aktif nang musala, sing aktif nang ngaji, ngomongane sing apik, sing sae, sing halus, didasari ilmu. Karena banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di dalam masjid ataupun musala. Insyaallah dibenang kata insyaallah. Jenengan yo biasa mari musala masjid yo ngerti lah. Ya bisa membedakan lah mana yang pas mana yang tidak. Jenengan tahu karena jenengan sudah punya akal kan. Jenengan sudah balik dewasa. Tapi seandainya tidak bisa memberitahu, jenengan menolak ya, dan jangan mengikuti keburukan tersebut, jangan diikuti. Menolak dalam hati, yang orang cocok kali, yang orang cocok kali perilaku ini. Apa orang bakal melu perilaku sing liyane variasinan tahlilan maulid, perjanjian musola dan ngaji, pada ngobrol sing orang manfaat, ngobrol perkara dunia, ngobrol sing bisa tidak mudarat. Yang mau melu jangan nyengir nyengir kalik itu sama ini orang bisa ngomong. Wayang lahir hudur, kalau sholat pun harus menjaga hati agar tetap sadar atau hudur. Hadirkan hati kita, akal kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu jangan kita pikirkan. Yang terlintas bagaimana? Wa huwa an ya'lama bima yaqul wa yaf'al. Menyadari apa yang diucapkan dan dilakukan. Menyadari apa yang diucapkan dan yang dilakukan. Kalau sholat kita baca surat Al-Fatihah, dari awal kita niat takbir, kita tahu apa yang kita ucapkan dan kita menyadari apa yang kita lakukan. Itu kalau bisa seperti itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iya kita Allah Maha Besar ya. Ini seruwi ketong mati. Aja gugup Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Maha Besar. Menyadari apa yang diucapkan dan dilakukan. Wa huwa an ya'lama bima yaqul wa la yaf'al. Wa yaf'al bima yaqul wa yaf'al. Menyadari apa yang diucapkan dan dilakukan. Kita membaca surat Al-Fatihah wajib dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita tahu umul kitab surat Al-Fatihah kita baca itu, kita tahu kita yang kita ucapkan, kita menyadari dan apa yang kita lakukan kita sadar, maka akan timbul daripada wal khusyuk, akan timbul pula khusyuk. Apa itu khusyuk? Wa huwa sukunu a'dha wa huduru qalbi. Apa itu khusyuk? Tenangnya anggota badan, wa hudurul qalbi, dan sadarnya hati, wa tadabbur qira'ah, serta merenungi terhadap bacaan sholatnya.
coba dibuka yang merupakan bacanya apa. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Artinya apa gue? Jadi gue nih jenengan bahasa gue Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ngerti artinya? Nah, ini ngerti artinya sing jenengan dibaca dalam sholat, maka jenengan insya Allah bisa khusyuk. Ning orang ngerti artinya, apa khusyuknya angel. Akhirnya merem, batasnya turu, tiba geleduk. Oh dulu, ternyata batas turu nyongan. Niatnya merem apa? Men, khusyuk. Saking kipas musolane ana lima, wiri. Pantasnya turu. Imame sami Allah Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Imam sing minggu bandel lah itu sing ngadeg lagi khusyuk ya bisa cepat ya usnul dari imam sampai lagi khusyuk sampai segera rampung donga sing ngadeg mendungkul merem. Masya Allah anak wali anyar ya Nabi diparani orang tangi-tangi ditepuk pundaknya orang tangi-tangi tepuk pade orang tangi-tangi barang dipancal astagfirullah mau sholat dipancal ya terus jadi ngomong 8 primer tak tepuk pundaknya istisan isi hormat orang pisan isi sopan telung pisan isi baca loh mau kesambut si musuh nak pindah ini senapun ya bisa betul yang beribadah sholat dulu kipasin seperti mereka rasa kenapa nas mereka rasa kayak sholat tempat pasir zamannya Rasulullah SAW saya kira enak sholat anak sini anak kipasi di sore keramik jenengan batunya tempel bermecos asik sujud suwe bukan di khusyuk ternyata ngerasa bermecos enak asik ya batunya bermecos lagi semprempeng ya mikir utang orang-orang pun yang enak enaknya karena atur sih ya, anak udah sendiri. Anak mesti sabarnya. Ya, manjeko duduk di antara dua sujud, enak, biswi, enak, sekali tua sih ya, enak. Angin, mau nih karo olahraga tak. Siapa yang sholat dengan dia? Mau sholat atau mau naik sholat atau olahraga? Ya sholatnya sambil bunyiin ulang punggung ulang segel ya. Jadi apa itu khusyuk? Wa huwa syukunul aqwa wa khudurul qalbi wa tadabburul qira'ah. Tenangnya anggota badan itu khusyuk. Orang yang khusyuk maka sholatnya anggota badannya tenang. Orang sini kukur wordas, mani kukur wordas, mending orang telu, turun jarak bahkan oke. Wordas sebelah timur. Kemudian kartu dipangan tes, mending orang tidak orang
Anak ora. Ukur das sebelah kanan. Para berturut-turut ping kedua nak fatal. Bisa katal maning katal maning lingsane katut. Dipangan monitos. Ning ditilak batal. Akhirnya sholat di mana? Ya, bisa apa? Burine lah. Yang mana? Apa? Gara-gara panik ukur wong sing nemburi kusu penasaran. Di maning-maning bukan ukuran apa aja sih? Anak sosok manuke apa ya? Bisa apa? Sholat ukur pokok. Sinang buri ya, pokok itu buri lagi sholat. Mau nih manik rock. Akhirnya sinang buri orang musuh, sinang buri ini berapa pedas. Anak orang sih. Makanya kalau khusyuk itu anggota badannya tenang, wa hudurul qalbi, dan hatinya terjaga. Ya Allah, tidak memikirkan yang lain yang ada dalam hati dan akalnya tidak ada selain daripada Allah. Wa tadabburul qiraah, dan khusyuk itu perenungan terhadap bacaan sholatnya, dan wadafahumuha, dan memahami apa yang ia baca. Apa itu surat Al-Fatihah? Apa itu salawat kepada Nabi? Apa itu salawat Ibrahimiyah? Apa itu doa ruku? Apa itu doa sujud? Ya, apa itu takbir? Apa itu doa kita? Kalau kita mentadabburi, memahami apa yang kita baca, kita mengetahui artinya, nanti kita insya Allah mudah untuk khusyuk. Wa innama yataqabbalu Allah minas salati biqadaril qudur. Sesungguhnya Allah menerima salat seseorang sesuai dengan kadar sadarnya jiwa di waktu mengerjakannya. Kadar sadarnya jiwa. Wa innama yataqabbalu Allah minas salati biqadaril qudur. Sungguhnya Allah menerima sholat seorang hamba sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar sadarnya jiwa, tidak di waktu mengerjakannya. Apa maksudnya? Hatinya tidak lalai, sholatnya kamu menghadap Allah, hati kamu tidak lalai, tidak kemana-mana. Berarti itu hati yang sadar. Kamu lagi dilihat Allah, kamu lagi diperhatikan Allah, kamu lagi diawasi Allah. Hati kamu tidak disambungkan kepada Allah. Jangan berpikir atau dalam hati itu selain daripada Allah. Hatinya tetap terjaga, hatinya tetap sadar. Itulah orang yang sholatnya khusyuk. Dan Allah itu akan menerima seorang hamba sholatnya itu sesuai dengan kadar jiwanya. Jiwanya tidak melamun. Anak mesti menang melamun. Yang utang baik. Orang orang langsung COVID boy, udah boy, yang kan serap nampak tadi, tekan majelis sudah berbakut, tekan majelis malah rezeki angel, ya, di majelis malah susah, tahu susah itu mengke, ayo orang-orang ngelam, matanya anteng orang kedek orang. Adik takbir aja sujud aja tangi mari takbir daripada kok iki. Sing pikirin penasaran, sholat usune masyaallah. Wali itu. Wali. Anti tadi. Ternyata takon aku mau sholat. Ini antak sholat katanya usulan tipe apa? Usul gasmu mikir utang orang pun mikir utang orang kok musuh
Lah ini kok matanya kedap apa? Ya ngomong mata iwak. Mata iwak mana kedap ya. Nyepi nguri iwak kedap tangan buah. Nah, akuarium ya ada kan akuarium ya iwak ada di terus iwak orang kedap-kedap mancing anak iwak kan panteng ya kedap-kedap ya. Anak ya ikan yang spesies ikannya ikannya itu berkedip. Enggak ada. Karena orang dulu mengatakan ning ngono kowe mancing oleh wong cek siluman kowe. Umur kowe karena langkah iwak kedep ya. Mendelik terus ya. Wong kita tenang dulu. Ya, mendelik terus ya. Orang yang mendelik mati ini mendelik iwak. Jadi ini ada wong uripe matane mendelik, melotot, mati ini matane buka terus melotot, iwak berarti. Iwak pernah meror iwak ora? Iwak urip, matane buka, mati nih iwak matane terbuka. Langka nih wis mati matane iwak merem. Coba dengan ini, museum lah. Langka, coba dikatakan hikmahnya apa itu? Coba Allah itu, masya Allah ya, Allah itu maha dari segala maha. Kita nggak tahu sih segitunya. Ikan nggak pernah tidur, diemnya saja matanya tetap buka, matinya saja ikan tetap matanya buka. Manusia pagi sampai sore matanya buka, mau tidur tutup. Ketika dilahirkan matanya buka, nanti ketika meninggal nutup. Makanya ada orang yang meninggal matanya nggak bisa ditutup. Tadi kayak ikan. Enono. Jenazah-jenazah yang matanya ditutup mendelik maning. Domong urip orang bisa gerak. Domong urip orang bisa gerak. Domong mati matanya ditutup mendelik maning. Ya, bagaimana itu? Bikin orang takut kan? Makanya dulu ada orang buat lagu. Zaman dulu, kita cilik-cilik saya orang nanti kita mengingatkan lagunya ya. Sing boleh-boleh aku di kelanakan. Ning orek boleh, duit apa namanya? Ayo. Luku batok kela itu. Apa nih? Latok. Ning orek boleh duit, ning mati menjadi bocah. Ini dia. Ya benar, Bu. Ya. Naam. Ning mati menjadi bocah. Mulai lari ke sarung. Alif dengan bahasa yang pelan saya seperti ini enak banget saya guys. Kaget kan kalau saya bahasnya seperti ini. Maksudnya saya pembawanya kayak gini kan beda saja pasti. Makanya ulama, para mubalik, para pendakwah itu punya ciri khasnya masing-masing. Yang tegas bukan berarti marah, yang lembut bukan berarti tidak bisa marah, tidak bisa tegas. Habib Lutfi lembut, lemah lembut, tapi tidak menghilangkan ketegasan beliau. Beliau bisa tegas, saya tegas pembawaannya, tapi tidak menghilangkan saya bisa lemah lembut. Itu loh. Dan ketika saya dijadikan dakwah seperti orang lain yang tegas, saya berusaha jadi lemah lembut.
kamu yang mendengar pasti beda. Saya yakin. Kayak orang pendiam tiba-tiba cerewet. Terus orang cerewet tiba-tiba pendiam. Lagi duduk biasanya ngobrol di apa sukar lu? Tapi ini sukar macam lagi apa? Lagi apa? Jadi orang lagi. Ada lagi yang pendiam banyak ngomong, lagi ngobrol, lagi duduk sama ibu-ibu sama teman-teman banyak ngomong. Yang tipenya pendiam, orangnya pendiam ketika duduk sama teman-temannya jadi banyak ngobrol. Makanya kamu bisa bercerita di aneh aja ya pasti. Sama. Makanya para pendakwah pun seperti itu, punya karakter ciri khasnya masing-masing. Yang lembut cara dakwahnya, cara penyampaian ilmunya, ya berarti dia juga bisa tegas. Bukan hanya lembut saja, tanpa menghilangkan ketegasan-ketegasan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang tegas pun bisa lembut tanpa menghilangkan kelembutan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita jangan menilai bab seperti itu. Kita tinggal mendengarkan, selama itu baik dengarkan, ikuti. Yang buruk dibuang, yang baik kita ambil. Jadi seperti itu. Saya bahas ini, bahasnya ilmu fikih dengan nada yang pelan, nada yang kayak orang seperti ya biasa. Tapi kalau saya tak berubah, notasi saya, suara saya tak berubah, pasti kamu beda lagi nanti pemahamannya. Nanti ini dengar antang ngomongnya antang. Ya. Wa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadaril qudur. Sungguhnya Allah menerima sholat sesuai dengan kadar sadarnya jiwa kamu di waktu kamu mengerjakan sholat. Wa yahrumur riya fis sholat. Diharamkan berbuat riya, pamer di dalam sholat. Jangan kamu sholat tujuannya ingin dilihat orang, dipuji orang, dianggap baik, dianggap hebat, dianggap alim. Ya, sholat kamu untuk Allah, bukan untuk makhluk atau untuk manusia. Wa ghairiha wa huwal amalu bi ajrin nas, yaitu ya ketika antum berbuat ria, pamer sholat dewek cepet, sholat jamaah nang musola dipandeng wong sholat pertama sholat sunah langsung sholat sunah, soalnya sedang kasih abulnya sholat sunnah qobliyah ba'diyah dilakoni nang musola nang omah ora tahu. Berarti jenengan salate kula isih pingin dipandang manungsa. Ora kampur. Makanya kalau sholat jangan sampai riya. Ikhlas karena Allah, sholat kita untuk Allah. Juga di amal lainnya pun jangan riya. Wa huwa amalu bi ajlin nas. Hal-hal yang membatalkan sholat, ya, beramal karena mengharapkan sesuatu dari manusia itu namanya riya. Beramal karena mengharapkan sesuatu dari manusia. Sholat ingin dihormati, sholatnya 5 waktu ingin dipuji, sholatnya 5 waktu ingin disanjung. Itu namanya melakukan amal ingin, berharap ingin dapat pujian dari manusia, namanya pamer riya. Wa yubtilu sholat al-kalamu amdan walau
biharfaini. Hal-hal yang membatalkan sholat itu diantaranya berbicara dengan sengaja, walaupun dua huruf, walaupun hanya dua huruf. Lagi sholat sesak, Allah Akbar. Tiba-tiba ada yang datang dari belakang di samping kamu, woi minggir. Lagi sholat, woi minggir. Apa sholatnya? Jadi nggak bisa kalau sholat kita berbicara. Lagi sholat Jumat ya, orang khutbah sedang berkhutbah, kita ngobrol. Akhirnya masih dari pasar yang warung. Pasar orang ngaji ya. Bukan saya menyalahkan ngaji, ini orang-orangnya. Sifat orang-orangnya, saya nggak benci orangnya. Benci sama sifat-sifatnya orang, nggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ngobrol ya pasar, ngaji sholat Jumat ya, ringan ya. Ya kan? Itu ngobrol, sifat lagi khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu, ngobrol sing nom balik sing cilik sing tua makanya kudu ngobrol. Hati nanggung menolak ya. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat yaitu berbicara walaupun dua huruf. Wanasiyah in kasura, wanasiyah in kasura, dan berbicara karena terlupa pun dapat membatalkan sholat. Ini sudah jam 10 lewat 10 menit. Kamu lesu mengantuk sudah kelihatan. Segera kita selesai sampai di sini. Cinta kita berakhir sampai di sini. Ya, kita lanjut untuk tahun depan ya. Macam mana majelis itu dan iya. Ada pengen itu setan di sini, setan nyong ngerti boleh, namun tak nyong. Setan ngomong baik, ini dan ikut baik, bebla sekali-kali. Sampai kok lah kesel kayak kewan, ngerti betul lah pak. Setan, biasa setan anjing hati nyong, kalau nyong kayak gue. Wis bebla, muden-muden untuk kepada bojo anak le anak. Tutina buat apa? Masa anak ibu ngarep dah. Kalau lagi kesel, ya lagi kesel ke, kegiatan lagi kesel. Pas malam minggu wis lah, rampung lah. Kabarin aku tulis, saya ngomong. Akhirnya kesel libur, malam minggu ngarep mandi. Buat setan ini kan ya setan, sombong. Kayak aku nyong pengenane. Lah nyong udah usah. Kudu malaikat, kudu nabi, kudu rasul, kudu wali. Kudu kewanan apa? Nyong udah kesel, dua mumet dah saya penjeblu. Ibarat tasayana dinamit itu dua. Kayak sangat jelas ya, kayak dua person sih ya. Dari sini sangat jelas ya, sangat Messi ini bu, Messi betul gitu. Umat payung itu tanda. Mana naik iklan parah lagi anak baik. Das mumet itu patoke. Atau naik dan yang mumet di mek ono yo. Antang baik. Primek gue. Bamblek. Blek. Encot arah encot. Encot kengele. Encot kengele. Madang ya. Tuh dewek.
kadang tuh cewek ya iya mau ikut mereka ngaton kapan dulu ngaton udah mereka sebelum kan hasilnya ngaton fisikatan dulu ngaton ada yang sini buyo penting lah itu fisik antik masker yang penting ya bukannya bolak balik tadi coba balik cangkong balik jumur ya merasa orang saya muda juga ngomong saya muda mbak bu mas pak nomor kerjaan serama ada bahasa Arab pada waktu itu ditranslate diterjemahkan tadi apa saya muter ngomong bangsa nanti kayak covid teh jauh nanti kayak masker saya muter kasar ngomong kayak gini mau ngatik masker bakteri ini nanti paling cangkem maring congkok paling cangkem bolak balik karena covid ini lah coba sih gabung maskernya mau boleh kan ini gue badius bu anaknya angel tuh ditempel apa langsung geletak langsung di orang tangi coba percaya ngajak rawe anak-anak tuh maskermu copot tempel lah penyakit itu mana kok nempel masker disedot mana ibaratnya beli kan wis metu di selotan kayak wong cilik iya sudah jadi wong kayak bahagia ya utang akeh lah apa utang orang mati kan yang ngomong utang orang mati ya utang orang mati ngomong sing cimumat sing ditinggal paham ya mati itu tetap bertanggung jawaban tapi kan kasihannya ditinggal warisan ahli warisnya kasihan iya ada kasihan nanggung utang aku sih biar kamu tenang tadi ya akhirat tenang gue sekali-kali yakin nih ono wong lebih kematian ngomong kubur dikubur gue mati ya nyong mati dikubur kan ya oh ini ngomong monggo rencang 10 Sudoyo dan marhum wong sing saya ternyata kalau saya ngomong oleh saya bisa orang bisa album itu harus dikatakan baik walaupun tidak baik itulah rahmatnya Allah maha adilnya Allah seorang peminum berzina pemaksiat sekalipun tetap ketika meninggal taruh di dalam keranda berlafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah coba selama itu muslim ya apa sih nejerone kaget wong alim toh iya wong sing soleh toh kan ora Wening mati tetap utangnya semiliar lah korupsi dana bantuan sosial BPJS dan lain sebagainya ya lu video mana oh ya penjara 5 tahun penjara 5 tahun ya undang-undang ITE wah ya ibu saya ingin modalnya wah